आमर जो रायघाट जलस्तर अच्छी से धीरे धीरे बढ़ुची आउ वर्तमान 10.2 मीटर अच्छी जिते कि सेठी आमर विपद संकेत हूँ 10.36 मीटर तेणु यहाँ बहुत चंचल डेंजर लेवल उपरक जीव एवं आमर एक्सपेक्टेड जे सेटा आमर 11.4 मीटर हम आज राति 9टारे गतकाली आम अधिका कहीलु किंतु कौन है गतकाली वर्षार बिल्कुल नहीं कहले चले तेणुक यहाँ टी सुधार आसो एवं टी तले र11.7 जोटा कहीलु से 11.4 हम बोली आम पूर्वानुमान करुचु आटा राति 9टा बेले आज एचिव हम तापर से स्तर रहीकि किसी समय रहीकि तापर एगेन तल को खसब आम जब देखा आखुआपदा कथा देखा आखुआपदारे बर्तमान लेवल अच्छी 18.54 मीटर जोटा कि फॉलिंग ट्रेंड अच्छी आम से डेंजर लेवल है 18.33 मीटर जोटा कि चंचल से लेवल आसीज एवं बर्तमान से विपदमुक्त हो आमर जदि देखा गतकाली वर्षा कौन सी जगार ओडिशार ब्लॉक हेडक्वार्टर्स रे 50 mm रु ऊर्ध्व वर्षा ही नहीं तेणुक प्राय पाग सुखिला थिला बोलिक धरा जाई पारे आमर वर्तमान जलभंडार गुड़ाकर जदि स्थिति देखा ताहले हीराकुद रे 614 मीटर 614 फुट रे अच्छी सेठी 20टा फाटक देकर जल निष्कासन होची 5,17,000 क्यूसेक जल पशुची जलभंडार रे एवं 3,41,000 क्यूसेक जल निष्कासन होची 20टा स्लुइस गेट माध्यम पावर चैनल माध्यम एवं विभिन्न केनाल माध्यम सेमती रेंगाली आम जब देखा ब्राह्मणी नदी में सेठी आम लेवलटा अच्छी 121.26 मीटर से 7,985 क्यूमेक्स इनफ्लो होची जलभंडार भितर को पशुची एवं 4,366 क्यूमेक्स टोटाल आमर गेट देकरी एवं पावर हाउस देकरी तल को जाइए से 3टा गेट जोटा गतकाली खोला थिला सेटा बर्तमान चली ताकू छाड़देले आमर देखा जदि अन्य जलभंडार मुझे गोटे गोटे कहीदे आप इंद्रावती कोलाब बालीमेला माछकुंड सालंदी एगुड़ा कौन प्रकार स्थिति नहीं गत काली जहाँ स्थिति था पाखापाखि से स्थिति रही आम जब जलका कथा देखा जलकार बर्तमान से फॉलिंग ट्रेंड अच्छी गतकाली सकाल 9टा बेले से पिक थिला 7.2 मीटर थिला सेटा खसी खसी बर्तमान 6.67 मीटर अच्छी सेठी आमर विपद संकेत होची 6.5 मीटर तेणु शीघ्र सेटा डेंजर लेवल टू तल को चलीज एवं विपद मुक्त हो छाड़देले आपण बाकी आमर अन्य जगह संतोषजनक रही मीडियम प्रोजेक्ट मीडियम आमर जलभंडार गुड़ा जोटा अच्छी मध्यम धरणर से स्थिति संतोषजनक रही सुवर्ण रेखा बर्तमान बड़ बन्या आनीपे बोली कहीं जो 11.4 राति हिट कर जो तार तलिया अंचल जो लास्ट टाइम जो एरिया गुड़ाक फ्लड आसाला विशेषकर जलेश्वर बस्ता बालियापाड़ भोगरे सब एरिया डेंजर जोन रही देखो जमती मुझे आमर जदिव आखपादा आउ जलकार जलस्तर निम्नगामी हो सुवर्ण रेखार जल ऊर्ध्वगामी हो बर्तमान सुधा तार सर्वोच्च स्तर आसी नहीं आउ एटा बर्तमान जेहेतु 10.2 मीटर थिला आउ किसी समय पर 10.36 मीटर मध्य अतिक्रम कर जोटा कि भावुँ आमर विपद संकेत एवं राति 9टारे आम आशा करुचु जे सेटा सर्वोच्च स्तर जोटा कि 11.4 मीटर सेटा अचीव कर तेबे एटा 11.4 मीटर गत बन्यारे जोटा होता सी पाखापाखि रही या द्वारा बालेश्वर जिलार भोगराई बालियापाड़ बस्ता जलेश्वर यही ब्लॉक गुड़ाक प्रभावित हेबे जिलापाल सहित मु जोगाजोगर भी अच्छी एवं किसी समय पूर्वर सागर कथा एवं सेठी आमर क्षेत्र अधिकारी माने क्षेत्र परिदर्शन कर जहाँ जो जो स्टेप हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सहित मिसिकी एवं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव मान सहित मिसिकी आम से काम करूँ आमर जड़े सर्वोच्च जंत्री से बर्तमान बालेश्वर ही अच्छा एवं से स्थितिर अनुध्यान एवं बन्या परिस्थितिर परिचालना
से सेठी रहिचंती। ଯାଜପୁର ଭଦ୍ରକ ସେମିତି କିଛି ଅଛି? ଯାଜପୁର ଭଦ୍ରକରେ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କର ଗତକାଲି ସେଇଟା ଆମର ହେଇଥିଲା ଆଖୁଆପଦାରେ ଗତକାଲି ଆଜି ସକାଳ 2ଟା ବେଳକୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ ହେଇଥିଲା ଆଖୁଆପଦାରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଧରୁ ବୈତରଣୀର ବନ୍ୟା ପାଇଁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ସେଥିରେ 19.09 ମିଟର ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପୂର୍ବାନୁମାନ ପାଖାପାଖି ରହିଥିଲା ଏବଂ ସକାଳ 2ଟାରେ ଥିଲା। ତାପରେ ସେଇଟା ତଳକୁ ତଳ ସ୍ତର ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଉଛି, ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ 18.54 ମିଟରରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈତରଣୀର ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଇଟା ବିପଦ ସଂକେତ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ଏବଂ ବିପଦମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ଆଜି ସକାଳ 2ଟାରେ ମାନେ ପାହାନ୍ତା ରାତି 2ଟା ବେଳେ ଆଜି ସେଟା ପିକ୍ ହେଲା ଏବଂ ତାପରେ ସେଟା ଖସିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବନ୍ୟାର ଯେତିକି ଆମର ପାଖରେ ଯାହା ଖବର ରହିଛି ସେମିତି ବିଶେଷ ବନ୍ୟା ହେଇନି। ଆମର କଣ୍ଟି ଏସ୍କେପ୍ରେ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇଛି, କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହେଇଛି ଭଦ୍ରକର ଧାମନଗର ଏରିଆରେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବିଶେଷ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର କୌଣସି ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ହସ୍ତଗତ ହେଇନାହିଁ। ନାଇଁ, ଆମର ହୀରାକୁଦରେ ଆଉ ଅଧିକା ଗେଟ୍ ଖୋଲିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ହୀରାକୁଦରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଡିସଚାର୍ଜ ହେଉଛି ଆଉଟଫ୍ଲୋ ହେଉଛି ସାର୍, ଯେହେତୁ ହୀରାକୁଦକୁ ଯେଉଁ ନଦୀ ଗୁଡ଼ାକ ସଂଯୋଗ କରୁଛି ତା ଦେହରେ ବି ଅଧିକ ପାଣି ଆସୁଛି, ତେଣୁ ତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଡିସଚାର୍ଜ ବନ୍ୟା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆପଣ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଆମର ହୀରାକୁଦରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନଦୀର ତାର ଯେଉଁ ନଦୀ ଗୁଡ଼ାକରୁ ଆସେ, ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ବନ୍ୟା ଆସେ, ଇବ୍ରୁ ବନ୍ୟା ଆସେ, ଇବ୍ରୁ ପାଣି ବି ଆସେ, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ମିଶିକିରି ଯେଉଁଟା ଇନଫ୍ଲୋଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ମିଶିକିରି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି 5,17,000 କ୍ୟୁସେକ୍। ତେବେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ବର୍ଷା ନାହିଁ, ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି କୌଣସି ଜାଗାରେ କୌଣସି ବ୍ଲକ୍ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ 50 ମିଲିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ଗତକାଲି ରେକର୍ଡ଼ ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେହି ହିସାବରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ମଧ୍ୟ କମିବାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଯେଉଁଟା ଆସିବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କମିବା ମାନେ ତାର ପିକ୍ କରିକିରି କମିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତାର ଉଭୟର ପ୍ରଭାବରେ ଆମର ଇନଫ୍ଲୋ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆମେ ତାକୁ ରିଇଭାଲୁଏଟ୍ କରିକିରି ଦେଖିବୁ ଆଉ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରାଯିବ କି ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ, ତାକୁ ଆମେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ମନିଟରିଂ କରୁଛୁ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଗେଟ୍ ବରଂ ବନ୍ଦ ବି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଅଧିକ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ସିମିଲାରଲି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ୍ରେ ମଧ୍ୟ 3ଟା ଗେଟ୍ ଦେଇକରି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି, ତେଣୁକରି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆଉ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ତାକୁ ପୁଣି ଫର୍ଦର ଆମେ ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରିବୁ, ଏନାଲିସିସ୍ କରିବୁ, ଡାଟା ଯେତିକି ଆସିବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଏନାଲିସିସ୍ କରିବୁ, ତାପରେ ଦେଖିବୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ୍ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଉପରେ